Te agradecemos, oh Dios, en esta tarde. We give thanks to you, our Lord, in this afternoon. Gracias por la bendición de un nuevo día. Thank you for the blessing of a new day. Gracias por los hermanos aquí presentes. Thank you for the people that are here present. Gracias porque tu Santo Espíritu está trabajando en nuestra vida y en nuestros corazones. Thank you because your Holy Spirit is working in our lives and in our hearts. Danos de tu paz y de tu protección. Give us your peace and protection. En el nombre de Jesús te lo rogamos. In the name of Jesus, we pray. Amén. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 1. Let us open our Bibles in Matthew chapter 18, verse 1. Mateo 18, 1, la palabra de Dios dice lo siguiente. Matthew chapter 18, verse 1, the Word of God says the following. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? At that time the disciples came to Jesus and asked, Who is the greatest in the kingdom of heaven? En el capítulo 18 comienza un discurso que tiene mucho que ver con nosotros y hay dos cosas que tenemos que analizar el día de hoy. And now chapter 18 starts with a speech that has a lot to do with us. These two things, there are two things that we have to look at today. Número 1, la humildad. Number 1, humility. Número 2, el perdón. And secondly, forgiveness. Este es un discurso de Jesús. Recuerden que Jesús sabe que pronto va a morir. This is a speech of Jesus, and remember that Jesus knows that he's going to die soon. Sabe lo que dice el capítulo 16, 21, que le era necesario ir a Jerusalén. He knows, like it says in chapter 16, verse 21, that it was necessary to go to Jerusalem. Él sabe que los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas lo van a maltratar. He knows that the chief priests, the elders, and the scribes are going to mistreat him. También sabe que va a morir, pero sabe que va a resucitar. He knows that he is going to die, but he also knows that he's going to resurrect. Él sabe que está caminando a la sombra de la cruz. He knows that he is going to walk at the foot of the cross. Él sabe que la muerte es inminente, He knows that death is going to happen soon, que sus días están contados. that his days are counted. Sorry. No tiene tiempo para perder. He has no time to waste. Cada momento cuenta y también sabe y se da cuenta de que cuando viene al pueblo judío es cada vez más violenta la actitud de los judíos y para poder respirar un poco tiene que correr al mundo de los gentiles. Every moment counts, and he realizes that when he comes to the Jewish people, it is more and more violent, the attitude of the Jews. And to be able to breathe a bit, he has to run to the world of the Gentiles. La situación se ha vuelto ya caótica. The situation has now become chaotic. El odio contra él es tan fuerte que ya él ve la sombra de la cruz y le quedan pocos días. Hay poco tiempo y tiene que instruir a estos discípulos que no están preparados. The hate against him is so strong that he now sees the shadow of the cross. He has few days left and little time left to instruct these disciples who are yet not ready. El problema es tan serio que a la sombra de la cruz pronto va a morir. Pronto a su sacrificio, todavía ellos siguen peleando. ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? The problem is so serious that at the foot of the cross, soon he is going to die, soon he's going to make his sacrifice, and they are still going on about who will be the greatest in heaven. Todavía ellos siguen peleando quién sería el mayor en el reino y todavía no lo entienden. They are still going on about who is going to be the greatest, and they still don't understand him. Todavía no saben lo que deben saber. They still don't know what they need to know. Todavía no tienen la experiencia que necesitan tener. They still don't have the experience that they need to have. Todavía no están preparados para la crisis que los avecina. They're still not ready for the crisis that is coming. Aunque acaban de ver a Jesús transfigurado en el monte, Even though they just saw Jesus being transformed on the mount, todavía siguen peleando quién será el principal.
They're still arguing about who will be the first and the greatest. No entienden a Jesús. They don't understand Jesus. La expectativa de los judíos no tiene nada que ver con la expectativa de Jesús. The expectation of the Jews have nothing to do with the expectations of Jesus. Su proyección y su concepción acerca de Mesías está muy lejos de la realidad. Their projection and conception about the Messiah is far from reality. Ellos, al igual que los dirigentes judíos, esperan a un Mesías. They, like the Jewish leaders, are waiting for a Messiah that, Número 1, rey conquistador. number one, that is a conquering king. Ellos, igual que los judíos, esperan un Mesías que los saque de la esclavitud, They, like the Jews, are awaiting a Messiah that would free them from slavery, que los haga la nación más poderosa. that would make them the most powerful nation of the world. Ellos, como Satanás, quieren a un rey conquistador. They, like Satan, want a conquering king. No entienden a Jesús y debe ser frustrante cuando a la sombra de la muerte te están esperando. They still don't understand Jesus, and it must be frustrating when death is coming and the end of your career is near, and the ones that are accompanying you still don't understand you. Es doloroso. It is painful. Estoy terminando mi carrera y todavía no me entienden. I'm finishing my career, and they still don't understand me. Todavía no entienden idea de lo que está pasando alrededor. They still have no idea of what is happening around them. El tema del capítulo 18 de Mateo se llama Relaciones personales en el reino. The topic of Matthew chapter 18 is personal relationships in the kingdom. Número 1. ¿Cómo se tratan los miembros del reino de Jesús? Number one, how do they treat each other, the ones that are members in the kingdom of Jesus? Número 2. ¿Cómo se relacionan los que pertenecen a su reino? Number two, how do those who belong in his kingdom interact with each other? ¿Cuáles son las características o los perfiles de los que pertenecen a su reino? What are the characteristics or profiles of those who belong in his kingdom? Hay dos perfiles. There are two profiles. Número 1, la humildad. Number one, humility, Número 2, el perdón. and number two, forgiveness. Cuando usted estudia el capítulo 10 del libro de Mateo, encuentra un discurso acerca del discipulado. When you study chapter 18 of the book of Matthew, you find a speech of the discipleship. ¿Cómo hacer evangelismo? How to do evangelism, ¿Cómo predicar la palabra de Dios? how to preach the word of the Lord, ¿Cómo presentar la verdad del evangelio de salvación? how to present the truth of the gospel of salvation. Pero especialmente el capítulo 18, lo que usted encuentra es cómo Jesús les enseña a los discípulos la manera de vivir ante la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos. But in chapter 18, what you find is how Jesus teaches the disciples the way to live. Before the question, who is the greatest in the kingdom of heaven? Entonces Jesús comienza la lección. Then Jesus starts his lesson. Lo interesante de este discurso es que presenta en forma clara cómo son los miembros de Jesús. What is interesting about the speech is that it presents in a clear form how the members are in the kingdom of Jesus. ¿Qué es lo que los mueve? What moves them? ¿Qué es lo que los motiva? What is it that motivates them? ¿Cómo se presentan su proyección? ¿Cómo pueden ser identificados? How are they presented? How are they projected? And how can they be identified? Es por eso la importancia de este estudio, que el Espíritu nos transforme y ponga en nosotros sus perfiles necesarios. That is why the importance of this study is so that the Spirit can transform us and put in us those profiles that are so necessary. Los versículos de 1 al 5 nos presenta la verdadera grandeza. Verses 1 through 5 present to us the real greatness. Los versículos de 6 al 9 nos hablan de las ofensas. Verses 6 through 9 talk about the offenses. Los versículos del 10 al 14 nos hablan de las ovejas perdidas. And verses 10 through 14 talks about the lost sheep. Y estos 14 versículos se refieren a los niños y a los pequeños. And those 14 verses refer to the children and little ones. Jesús llama a los pequeños en el reino a las personas
que no son tomadas en cuenta. Jesus called little ones in his kingdom to those who are not taken into account. A los ignorados, The ones that are ignored, a los que nadie le pone mucha atención. to those who nobody pays attention to. Y por eso él dice que tengan cuidado con tocarme a uno de estos mis pequeñitos. That is why he says, be careful with touching of one of my little ones. Y yo digo, alabado sea Dios. And I say, glory be to God. Así que si usted es uno pequeñito en el reino de los cielos, So if you're a little one in the kingdom of heaven, que nadie le tome en cuenta, in which nobody pays attention to you, que nadie sabe que usted está sentado ahí, that no one knows that you are sitting there, que a nadie le importa, that nobody cares about you, le tengo buenas noticias. I have good news for you. Jesús está al pendiente de usted. Jesus is attentive of you. Tan pendiente que dice, ay de lo que me los toque. So attentive that he says, oh, whoever touches them. Si me los toca, más vale que usted se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire al fondo del mar. If you touch them, you better put a millstone around your neck and throw yourself to the bottom of the sea. Pero no toques a mis pequeñitos. But don't touch my little ones. La pregunta es, ¿somos importantes para Dios? The question is, are we important to God? Aunque a nadie le importe, Even if no one cares about you, tome en cuenta que Jesús está al pendiente de ti. take into account that the Lord is very attentive of you. Al estudiar Mateo 1 al 3, Studying Matthew 1 verses 1 through 3. en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? At that time, the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. He called a little child and had him stand among them. And he said, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. ¿De qué está hablando? Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. What is he talking about? ¿En qué es que cuando Jesús dice, no entraréis, es lo que está diciendo, no entraréis. When Jesus says, you will not enter, he really means it. ¿Qué le dijeron a Moisés? What did they say to Moses? En Números 27:13, In Numbers chapter 27, verse 13, ¿entró Moisés? ¿Sí o no? tells us that Moses didn't enter. Yes or no? Por eso debemos tener cuidado. Si Dios dice algo, consideremos con seriedad sus palabras. That is why we should be very careful. If God says something, let us take his words seriously. A veces pensamos que la misericordia y el amor de Dios son cualquier cosa. Sometimes we think that the mercy and the love of God are just anything. Tengamos cuidado. Let us be careful. Dice la palabra de Dios que el que no se hace como niño no entrará en el reino de Dios. The word of the Lord says that the one that does not want to become like a child, they will not enter the kingdom of heaven. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Does it or does it not say that? Entonces, ¿por qué insistimos en no ser como niños? Then why are we insisting on not becoming like a child? La pregunta sería, ¿y cómo son los niños? And now the question would be, how are children? Veamos el versículo 4 y 5 de Mateo 18. Let us look at verse 4 and 5 of Matthew. Así que cualquiera que se humille como este niño, Therefore, whoever humbles himself like this child, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. is the greatest in heaven. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. ¿Cómo podemos entender este pensamiento? How can we understand this thought? ¿Cómo podemos ser como niños? How can we be like a child? ¿Qué otra parte de la Biblia nos puede ilustrar este punto? What other part of the Bible can illustrate this point? Veamos, por ejemplo, en Mateo 16:24, Let us look, for example, in the book of Matthew, chapter 16, verse 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, first he must deny himself, take up his cross, and follow me. Mantengamos este pensamiento y veamos otro versículo. Let us leave that thought there and let's go to another verse. Marcos 9:33 en adelante. Mark chapter 9, verse 33 and onwards. Aquí plantea la situación entre los discípulos de quién sería el mayor. Here's the situation between the disciples of who would become the greatest. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. They came to Capernaum. When he was in the house, he asked them, what were you arguing about on the road? But they kept quiet, because on the way they had argued about who was the greatest. Sitting down, Jesus called the 12 and said, if anyone wants to be first, he must be the very last and servant of all. Empezamos a ver aquí un poco de lo que es ser humilde. Here we find what it means what it means to be humble. Humilde no significa que usted es una persona tímida o miedosa. Humility does not mean that you are a shy or fearful person. Humilde no significa ser pobre. Being humble does not mean that you are poor. No significa ninguna de esas cosas. Humility does not mean any of those things. Humilde, a la luz de la palabra de Dios, significa todo lo contrario. Being humble at the light of the Bible means all the contrary. Humildad se deriva del término latín humus, Humility comes from the Latin word humus, que es un tipo de tierra, which is a type of dirt, que tiene un 80% de materia orgánica, un 10% de grava y un 10% de arena. that has an 80% of organic material, a 10% of gravel, and a 10% of sand. Y ese tipo de tierra es una de las mejores tierras que puede haber, porque todo lo que usted deposita germina y produce. This type of dirt is one of the best types of dirts that can exist because everything that is planted in it germinates and produces. A este terreno usted lo pisa y sigue produciendo. You can step on that terrain and it still produces. Usted le hace surco y sigue produciendo, You can make fences around it and it still produces porque su naturaleza es humilde. because its nature is humble. Su razón de ser es producir. Its reason for existence is to produce. Eso es ser humilde. That is what being humble means. Si usted es humilde, es porque su naturaleza, su materia orgánica, el Espíritu de Dios, su razón de ser es producir. Aunque lo maltraten y lo critiquen, usted sigue produciendo. If you are humble, it is because your organic material is the Spirit of God. Your reason for existence is to produce. Even if they mistreat you or criticize you, you will still produce. ¿No lo hicieron así con el apóstol Pablo y siguió produciendo? Didn't they do the same thing with the Apostle Paul and he still continued to produce? ¿Se entiende lo que es ser humilde? Do we understand what it means to be humble? Ser humilde es vivir conforme a los preceptos divinos. Being humble means to live by the principles of God. No hay una posición más alta que estar a los pies de Cristo. There is no higher position than being at the feet of Christ. El orgullo es una de las cosas que Dios aborrece. Pride is one of the things that God abominates. La humildad es una de las cosas que a Dios le agrada. Humility is one of the things that pleases the Lord. A veces la gente piensa que humildad es sinónimo de debilidad. Sometimes people think that humility is a synonym of weakness, Y es todo lo contrario. but it is all the contrary. Nadie más humilde que Jesús y nadie más valiente que Él. There is no one more humble than Jesus, and there is no one who is more braver than him.
¿Recuerdan al arcángel Miguel? Do you remember the archangel Michael? ¿Peleó contra Satanás en el cielo? ¿Sí o no? Did he fight against the devil in heaven? Yes or no? Entonces tenemos a un Cristo guerrero. Then that means that we have a warrior Christ as well. Él es el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. He is the word of the Lord, King of kings and Lord of lords. Vino a la tierra y lo enfrentó. He came to the world and he confronted him. Lo crucificaron y venció a Satanás en su propio cuerpo. And they crucified him and he overcame Satan in his own body. Jesús venció en la cruz del Calvario a Satanás. Jesus overcame Satan on the cross on Calvary. Si a Cristo lo crucificaron, también es necesario que a ti y a mí nos levanten. If they crucified Christ, then that also means that you and I should also be lifted as well. El problema es que no todos queremos ser levantados. The problem is that not everyone wants to be lifted. Hay muchos religiosos, pero muy pocos cristianos. Hay escasez de cristianos. There are many religious people, but very few Christians. There is a shortage of true Christians. Cristo estaba llegando al final de su vida en esta tierra. Christ was coming to the final part of his life on earth. Y los discípulos seguían disputando quién sería el mayor en el reino de los cielos. And his disciples continued to argue between who would be the greatest in his kingdom. En Mateo 20 al 28, miren lo que hizo esta madre de estos jóvenes. Matthew chapter 20 verses 20 through 28. Let us take a look at what this mother did. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él pidió algo y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y ella dijo, estos dos hijos míos, que uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. What do you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine sit at your right and the other at your left in your kingdom. ¿Qué quería esta madre? What did this mother want? Que uno de sus hijos fuera el jefe de los ejércitos y el otro el tesorero. She wanted that one of her sons would be general of the armies and the other one would be the treasurer. Ella quería posiciones más importantes para sus hijos. She wanted the most highest and important positions for her sons. Esta señora no sabía lo que estaba pidiendo. But she had no idea what she was asking. Al leer Mateo 16, 21 al 24, When reading Matthew chapter 16 verses 21 through 24, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. And suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and chief teachers of the law, Y ser muerto y resucitar al tercer día. and that he must be killed and on the third day be raised to life again. La pregunta sería, ¿quiénes le iban a quitar la vida? The question would be, who were the ones that were going to take his life? Su pueblo, su gente, su nación. His own town, his own people, and his own nation. ¿Quiénes los iban a llevar a la cruz? Who were the ones that were going to take him up to the cross? La misma gente por la cual él había venido a salvar. The same people that he was going to save. Verso 24. Entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. In verse 24 it says, Then Jesus said to his disciples, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. La expresión de negarse a sí mismo en su idioma original significa The expression deny yourself in its original language means rehúsa asociarte contigo mismo. refuse to associate with yourself.
Rechaza apoyarte en tu ego. Refuse to support your ego. Apártate de esta carnalidad que te destruye. Get away from your carnality that destroys you. Rehúsa aplaudir los logros que tienes. Refuse to applaud your own achievements. Rehúsa vivir en la carne y aprende a vivir en el espíritu. Refuse to live in the flesh and start to live in the Spirit of God. Recordemos que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Let us remember that it is God who works in us to will and to act according to his own good will. Philippians 2:13. Si algo bueno tú haces, lo hace Dios en ti. If you do something good, it is God that does it in you. La gloria es para Dios, no para ti. The glory is for God, not for you. Rehúsa asociarte, sentirte orgulloso. Hay que mantener una actitud humilde. Refuse to feel proud. We must maintain a humble character. Si Cristo como Creador y Redentor mantuvo siempre una actitud humilde y sencilla, ¿cuánto más nosotros deberíamos seguir el ejemplo del gran Maestro? If Christ as Creator and Redeemer always maintained a humble and civil attitude, then what more do we have to do to follow his example? Lo que haces para Jesús, ¿para qué y por qué lo haces? What you do for Jesus, why do you do it? ¿Cuáles son tus intenciones? For what and why are you? What are your intentions? ¿Qué quieres lograr? What do you want to accomplish? Una actitud humilde y sencilla es lo que presentan los siervos de Dios. Recuerde que humildad significa que usted es tierra y aunque lo pisen, usted va a seguir produciendo. An attitude that is simple and humble is what represents the servants of God. Remember that humility means that you are the soil. Even if they step on you, you will keep on producing. ¿Qué te motiva a hacer las cosas para Dios? ¿O qué es lo que tú persigues? Si es verdad que lo haces de forma humilde, entonces usted y yo veremos la gloria de Dios. Ask yourself today, what motivates you to do things for God? What are you pursuing? If it is true that you act with humility, then you and I will see the glory of God. La grandeza se esconde en la humildad y la transparencia de los niños. Greatness hides in humility and in the transparency of children. Esa humildad es requisito importante para entrar al cielo. Humility is a very important requirement to be able to enter heaven. Esta lección no fue comprendida en algunos de los discípulos, This lesson was not understood by some of the disciples porque ellos seguían pensando quién sería el mayor en el reino y qué sería el más grande de ellos. Aún no comprendían que aquel que no fuera como un niño no entraría en el reino de los cielos. because they were still thinking of who would be the greatest in heaven and who would be the best. They still didn't comprehend that the one that would not become like a child wouldn't enter heaven. Un niño es, número uno, sincero. A child is, first of all, sincere. Cuando te ama y cuando no te ama, él no lo esconde. When a child truly loves you, he or she will truly love you. But when a child doesn't love you, he or she won't hide it. Los niños no guardan rencor. Secondly, children don't keep resentment. Algunas veces cuando alguien nos hace mal, guardamos resentimiento hacia aquella persona o esperamos el momento indicado en lo oculto para vengarnos y eso destruye. Sometimes when a person does us wrong, we keep resentment towards that person or wait for the right time when no one sees us to get our revenge. That is what destroys us. En la segunda parte de este capítulo de 18, en este discurso de Jesús, That is why in the second part of chapter 18, in the speech of Jesus, hay una maravillosa lección there is a marvelous lesson. y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera colgarse al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos. Ay de aquel hombre de quien vienen los tropiezos. It says in Matthew chapter 18, verses 6 through 11, "But if anyone causes one of these little ones who believes in me to sin, it would be better for him to have a large stone hung around his neck and be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that have caused people to sin. Such things must come, but woe to the man who through whom they come. If your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maintained or crippled than have 2 feet and be thrown into the eternal fire." ¿A quién vino a salvar Jesús? Who did Jesus come to save? Lo que se había perdido. What was lost? Cristo vino a buscarte a ti y a mí. Christ came to find you and I. Hoy te llama y te invita a ser como un niño, He calls us today and invites you to be like a child. ser humilde y dejar aquello que nos impide ser como Él. To be humble and leave all that prevents us from being like him. Reconozcamos que necesitamos ser cada día más como Cristo. Entreguemos el corazón a Él. Let us realize that we need to be every day more like Christ. Let us give our hearts to him. Dios dice que os parece si un hombre tiene 100 ovejas God says there was once a man that had 100 sheep, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por el monte a buscar la que se había perdido? and one of them goes astray. Would he not leave the 99 and go through the mountains and look for the one that was lost? ¿La buscó o no la buscó? Did he go look for his sheep? ¿La encontró o no la encontró? Did he find it or did he not find it? ¿La trajo al redil otra vez? Did he bring it back to the sheep pen again? San Juan 10:11, Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. In John chapter 10, verse 11, it says, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep." Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. In verse 14, it says, "I am the good shepherd, and I know my sheep, and my sheep know me." Mi pregunta es, ¿de quién es usted oveja? My question is, are you a sheep? Si usted es una oveja de Jesús, If you are a sheep of Christ, es una oveja humilde. you are a humble sheep. Es una oveja de Jesús, en usted no hay orgullo. If you are a sheep of Christ, you are not proud. Si es una oveja de Jesús, el Espíritu de Dios está sobre usted. The Spirit of God will be over you. Si usted es una oveja de Jesús, usted ama aún a los que cayeron. If you are a sheep of Christ, you will love those that have fallen. Si usted es una oveja de Jesús, refleja el carácter de Jesús. If you are a sheep of Christ, you will reflect the character of Christ. ¿Conoce Jesús a sus ovejas? Does God know his sheep? ¿Conocen las ovejas a su pastor? Does his sheep know does the sheep know their shepherd? ¿De quién es usted oveja? Whose sheep are you? Cuando Cristo venga, habrá dos grupos. When Christ comes, there will be 2 groups. Habrán las ovejas y los cabritos. There will be the sheep and the goats. Las ovejas de Jesús son como niños. The sheep of Christ are like children. Son humildes y sencillas de corazón. They are humble and sincere of heart. Pidamos al Señor para que nos ayude a siempre reconocer como nuestro buen pastor. Let us ask the Lord to help us always recognize him as our good shepherd. Seamos ovejas humildes y sencillas para que ayudemos a otras ovejas a reconocer al buen pastor. Let us be humble and sincere sheep to help other sheep to know the good shepherd. Dios bendiga su palabra. God bless his word. Vamos a orar. Let us pray. Querido Padre que moras en el cielo, Dear Lord,
Gracias te damos, oh Dios, por este momento de permitir estudiar tu palabra. We give thanks for this moment in which we could study your word. Ayúdanos a crecer en tu gracia Help us grow in your grace. y ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Help us be sincere and humble of heart. Prepara nuestra mente a ser como niños, Prepare our minds to be like children, sin resentimientos without resentment y con un amor hacia los demás hermanos en la fe. and with love towards other brothers in faith. Bendice a cada persona que está aquí representada. Bless every person that is here, Que tu Espíritu Santo nos dé la paz. that your Holy Spirit would give us peace. Lo rogamos en el nombre de Jesús. We give thanks in your name. Amén, Señor. Amen.